जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आज नवरंगपुर श्री जगन्नाथ मंदिर रे महाप्रभुंकर समस्त नीतिकांति अनुजाई पवित्र देवस्नान नीति पालित हो जाइछि। Hi guys, welcome back to my channel. तो आज पवित्र देवस्नान पूर्णिमा रे मुझे जगन्नाथ मंदिर नवरंगपुर जेहेतु आमर घर नवरंगपुर जगन्नाथ मंदिर एठी आमर प्रथम हे जाइतिला आमर चतुर्धा मूर्तिंकर आळती। तो एठी आलती छाड़िबा परे समस्त आमे रेडी जाइथिलु चारमाळ पकाइबा पई। चारमाळ जोटा पकाइ थाए महापुरुंको जो उल्हाइ थाए फास्ट हमर चक्रराज सुदर्शन तापर हमर तीन ठाकुर उल्हाइ थांती। एबे हमर सेवायत मान सब प्रस्तुत होचु एठी चारमाळ पकाइबो। चारमाळ माने आपनको देखाइबे एबे चारमाळ किंती पका जाय। आ ओइटा होची चारमाळ। एबे आमे प्रस्तुत होचु हमर चतुर्धा मूर्ति को उल्हाइबा पई। फास्ट सुदर्शन उल्हिबे। एठी हमर सुदर्शन को पंडी सरला परे पछरे हमर बड़ ठाकुर बलभद्र पळि आस्तिले। बड़ भाई बलभद्र आसवा पर पछे पछे आमे जाइथिलु मां सुभद्रा को पहुंडी आनिबा पई। तापर पळि आस्तिले हमर कोटि देवतार मोडमुनि कालिया शांत हमर श्री जगन्नाथ। आ एठी देखुथिबे हमर भक्तंकर भिड केते महाप्रभु को देखबा पई। आ एठी देवस्थान मंडप पर आस्किना पहुंची जाइचंदी हमर चक्रराज सुदर्शन आ बलभद्र आ मां सुभद्रा। आ एबे आसिले हमर कोटि देवतार मोडमुनि श्री जगन्नाथ स्वामी जहां को देखबा पई गिरि लोकंकर भिड देखुथिबे आपण माने। आ ओइटा तो जे हमर भावर ठाकुर जगन्नाथ जे कि हली झुली किना पूरा श्रद्धा रे आसुचंती देवस्थान करबा पई बोली किना स्नान मंडप को। तो एठी हमर जगन्नाथ को देखबा पई बोला बहुत संख्या रे लोकंकर भिड होईची जोटा कि आपण माने देखि पारथिबे। एठी हमर जगन्नाथ प्रभु आइबे एबे देवस्थान मंडप को। आ सेठी लोक माने तांकर से स्नान को देखबा पई बहुत लोक एठी हजार हजार संख्या रे अछंती। तो एठी एबे देवस्थान मंडप ऊपर पहुंची गले हमर चतुर्था मूर्ति। एठी एबे तांकर रीतिनीति अनुसार तांको चंदन तेल चंदन देगिना पूरा एबे स्नान करा जिवो। आ एठी हमर देवस्थान मंडपटा पूरा मंदिर पाखरे ही कराइछि जोटा कि हमर जेमिति कि भक्त माने देखि पारबे रोड पुर भगवान को से हिसाब रे देवस्थान मंडपटा कराइछि। आ सेठी एबे विराजमान होचंदी हमर चतुर्था मूर्ति। जस्ट पंडी सर जाइछि महाप्रभु देवस्नान मंडप को पळै जाइछन्ते। तापर सेठी एबे तांकर नीतिकांति हबो। भीतर नीतिकांति सरला परे जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र चक्रराज सुदर्शन जागिना पहुंची चदी देवस्थान मंडप रे। तो चलंतु आपनको देखेबी केमिति हला पंडी कोन सब आपनको पूरा टोटाल वीडियो रे मु जणाइबी केमिति हला कोन हला। तो एबे चलंतु जिबा हमर देवस्थान मंडप रे केमिति महाप्रभु जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा चक्रराज दर्शन कर हमर देवस्थान स्नान करचन्ते ता देखबा। तो एठी एबे महाप्रभु को तेल आ हमर चंदन लगाउछि जोटा परे कि महाप्रभु एबे स्नान करिवे। तो एठी आपण मान देखि पारथुबे हमर चतुर्धा मूर्तिंकर एबे नीति अनुसार सुगंधित जल रे पूरा स्नान चलछि एबे। देखे यार देखे तो ये रीतिनीति अनुसार महाप्रभु स्नान सर जाइए। एवं आमर जगन्नाथ माँ सुभद्रा बलभद्र बहुत सुंदर देखा जाउछन्ते। आ एबे महाप्रभु को एबे चंदन लेप करा जिवो। तो ये आपण मान देखि पारथुबे महाप्रभुंकर चंदन लेप सरला पर एठी महाप्रभुंकर आळती होची। एठी आळती सरला पर हि जाइथिला महाप्रसाद। आ महाप्रभुंको भोग लागिला पर आमे एठी बस जाइथिलु खाइबा पे महाप्रसाद सेवन पे आमे एठी बस जाइथिलु। फाइनाली अग्न भोग सरी गला। बहुत सुंदर भोग होइतिला। एबे हमर चंदन लेपर अछन्ती हमर जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा चक्रराज सुदर्शन। तो चलंतु देखबा केमती कोन होउची। एबे हमर गजानन बेस हबो। सकाळ हमर सर जाइछि देवस्थान रीतिनीति कांती अन्न भोग सरला पर एठी अछन्ती हमर टिके फोटो काढुचन्ती पिला माने। त एबे हमर सुमित भाई कहबे हमर केते कोन हमर नीतिकांती रो टिके ये विवरणी। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आज नवरंगपुर श्री जगन्नाथ मंदिर रे महाप्रभुंकर समस्त नीतिकांति अनुजाई पवित्र देवस्नान नीति पालित हो जाइछि। देखुतबे वर्तमान महाप्रभु स्नान मंडप रे समस्त भक्तों को दर्शन दौचंती। आउ किछि समय परे समस्त सेवायत मानक द्वारा महाप्रभु श्री गजानन बेसर सज्जित हेबे एवं संध्या रे भक्तों को दर्शन देबे। आज सकाळो समस्त प्रकार नीतिकांति सरिला रत्न सिंहासन रे महाप्रभुंकर समस्त नीतिकांति सरिबा परे महाप्रभुंकर 10 घंटिका समय रे पहंडी कार्यक्रम आरंभ हला। महाप्रभु स्नान मंडप को विजय हेले
ବିଜେ ହେବା ପରେ ପରେ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର 108 ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ ହେବା ପରେ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର 33ଟି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ 35, ମା ସୁଭଦ୍ରା 22 ଏବଂ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ 18 ଗୋଟି ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମହା ଖୁସିର ଦିନ। ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜି ପ୍ରାକଟ୍ୟ ଦିବସ ଏବଂ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ଦେଖୁଥିବେ ଅପୂର୍ବ ମହିମା। ସମସ୍ତ ସହସ୍ର ଭକ୍ତ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସମସ୍ତ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜିର ମହାପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହେବେ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଏବଂ ରାତ୍ର 10 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ଅଣସର ନୀତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ସୁମିତ ଭାଇ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ଆମର ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ବିଷୟରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଗଜାନନ ବେଶର ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ କରାହେଉଛି, କ'ଣ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଉଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମର ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗଜାନନ ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଠି ଗଜାନନ ବେଶର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସୁମିତ ଭାଇନା ଆଉ ତିରୁମୂଷା ମିଶିକିନା କରିଥାନ୍ତି ବେଶ। ଆଉ ତାଙ୍କମାନେ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗଜାନନ ବେଶକୁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ପୁରା ବେଶରେ ରେଡ଼ି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଗଜାନନ ବେଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଗଜାନନ ବେଶର ଏବେ ରୀତିକାନ୍ତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାପାତି ହେବ। ଆଉ ଏବେ ଆମର 108 ପଦ୍ମାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟାକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଗଜାନନ ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ହେବେ। ଆଉ ଆଳତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆମର ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଗଜାନନ ବେଶ ତ ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତିନି ଠାକୁର ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ପହଣ୍ଡି ହେଇକିନା ଆମର ଅଣସର ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆଉ ଏବେ ତ ପଟିଦିଅଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେବ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ। ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବେ ଆମର ଅଣସର ଘରକୁ ପଳେଇବେ। ଏଠି ଆମେ ପହଣ୍ଡି କରୁନା ଅଣସର ଘରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଣୁଛୁ। ତ ଆଜିର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସରିଯାଇଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଅଣସର ଘରକୁ ପଳେଇଲେ। ଏବେ ତ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଏଠି ଏବେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ପଟିଦିଅଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେବ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।